Julie, si Ate, Yen. Ate Yen. Yours na, Ate Yen. Next tayo. Ay, baby, mali. Ito pala. Mali ka na yan. Ano yan? Uniqlo na black? Ano? Anong size yan? Buksan mo nga. Large and medium tag-isa. Large and medium po tag-isa na lang. Black and white, madam. 130. Okay, pa-code ako dito ng Mine Black. Mine Black po. Mine Black medium, Mine Black large, 130. Mine Black medium, Mine Black large, 130 pesos po. Mark, si Madam Irma and Gracia. Madam, yung minor ka po, Irma. Madam Irma. Irma and Gracia. Madam Irma and Gracia. Black large. Sayang, wala. Madam, papima ko. Wala silang size. Eh, meron na sa Erica Studio. Large. Okay. Erica Studio large. Sige baby, wait lang. Madam Irma ha, papiin po yung minor ha. Salamat po. Jessa daw yan. Kay Ate Jessa. Ay ma'am, solid to. Sige, kay Ate Jessa. Baby, pahiwalay ako kay Ate Jessa. Ha? Pahiwalay kasi ilalagay ko siya sa ano. Ay, wala pa naman naman sa Ate Jessa, di ba? 380. Yung jacket. Sige, okay lang yan. Sige, tupalo na lang yung iba na Ate Jessa. Ate Jessa na lang. Hindi na yun. Oo, Jessa na. Ate ha, Ate Jessa yun na lang kukunin ha. 230. 230. Black, walang code. Dapat may size. Black, Erica Custodio, large. Large size. Erica Custodio, large. Medium, Ate Maria Teresa Martinez. Yours na, ate ha, medium. Ayun na, tulungan mo. Tapos, black large na lang po. Last one. 130 pesos, madam, sobrang mura. Okay, black large. Yours na to, Ate Jessa Villalobos. Jessa Villalobos. Okay, ito, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang po, size nito medium. Mga madam, nag-iisa lang ha, nag-iisa. Pa-code ng medium. Medium 130. Saan yun itong isang black na medium? Kay sabi ko, baby, nalimutan ko na eh. Maria Teresa Martinez. Maria Martinez? Oo, tsaka sa Ate Jessa Villalobos. Sige, ito po yan. Jessa Villalobos lang yan. Sure pa ba Jessa Villalobos yan? Tapos, ito, nag-iisa na lang po.